बड़ी कृपाली, भक्तों के भय हरने वाली, सुख से झोली वो है भरती, गणेश का भक्षण करती। तीन लोक की एक है शक्ति, काली माँ की कर लो भक्ति, नहीं कभी भी अनहित होती, शीघ्र स्वस्थ होते हैं रोगी। देव मनुज अर दानव सब जन, करते हैं सब माँ की पूजन, चमत्कार है माता करती, सबकी संकट क्षण में हरती। अति विकराल रूप है दिखती, परमा মানে তারপরে এটাও মানে হাঁস পাচ্ছে না, কেন মা গন বয়টা সুন্দর হয়ে। তারপরে এটা ভিডিও এডিট করতে ভুলে গেছে, কেন আমার বোনে আলপনা আঁকেরই সুন্দর করে, আমি তো পারি না। দেখো সুন্দর করে সব হয়ে গেছে দেখো। তারপরে এখানে আমার বোনে পূজা করে আরতি করে সুন্দর করে। তারপরে এখানে ভাই তোমরা খার করে পূজা কমেন্টও জানাইও।